Ready? Ready! Woo! Ready! Winner 1K, loser 100. Lakad nyo, ready? A, kunam. A! Wala. Elephant. B. Oy! A, A! C. Lakad, lakad. Dapat memorize mo. A! F. F. Wala. Sabihin mo lang. A! G. Doon siguro. A. Binukom si B, binukom si B. Oh. D. Balik. Balik. Oh, memorize na niya. Asan yung A? A! Asan yung B? B! Ay, C! C! O, tanda mo. Wow! Wow! D, D, D. B! 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 Bitugon. Sablay, sablay. A! A. Tate, B! Ay, Saan mo ngayon? A! B. C, C, C. Go! G. Alam na niya yung C. A! B! C! Oh, di nga eh. D! Oh, yung sa eh. Hindi na mo sumarano. Natandaan naman lula, memorize mo. E! F, F, F. Sayang. Balik, balik. Ano, mapulo-pulo. Go. A! Ang B! C. D. D. Uy, E. Ayun na. Umulan. Alam na niyo. Go. Yo. A! B! C! D! Energy A. E! Oh, E! Oo. F! G. H! G muna. G. Oh, nila. Handa ka, ibig. A. Ang pamintay mo! C. D. G. 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 Stroke pa yun. Gay. A. Mare. Go! H. A. Long. B. D. A. Tandaan mo na yun. C. Tandaan mo na yun. A. B. C. D. Banto, banto. If. Ah, baby. A. B. C. D. E. F. Last three. Allah. Balik mo agad! A. B. C. D. E. F. 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 Naulaw. Ay, naulang. Mula sa F. H. Ay, dyan na lang. G. Talilo. G. 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 H. Mali, ano ba kun? Sorry. Thank you! Next.
kalaban mo, pangaba mo. Mulakan. Ay na, pa. Ay. Dito, dito. B on, B. A. 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 Oh, A yun. B. C. Wala, natali. D. Ay na, memorize na. H. A. B. C. D. E. Balik ko na, bilisan ko. A. B. C. D. Saan yung ano? E. Wala yun. F. F. G muna. Ay, G muna kayo. G. Hindi ko makuha. H. H. I. A. B. C. D. E. F. G. Tama ka! Pada ka. Ano ba? Ready? Pato! Go! Si yun! Oh, may agad just tayo. H. H. Oy, oy, eng. Wow. Wow. Oh, tandaan mo na, tandaan mo na. D. Sinartakan mo. Ay, nasaan ba yung... Tutukan ko na, nahilo ako. B. C. D. Ay! Ano ba yan? Ginaya mo lang yung ginawa ko. A, B, C. Ay, sorry. Ay. A. B. C. Saan ba kayong D? Ano mo? D. Tangin mo ako. Di asan ka di. D. F. Lagi. B, C, D. Ayan. Ay, nangyay! Ay, sabali. A, B, C, D. D. Saan yung D? D. Saan ba yung D? D. Yun na lang. Saan yung E? E. Ay, E. G yun, G. Go! Naglungkot ate. D. Go! Go ka! Go! A, B, C. D. D. Nasaan na yung D? D. Ay! Ano ba yan? Naulaw! Naulaw! Ano ba yan? A, B, C. A, B, C, D. Oh, hindi nga, di nagkaya mo. E. A. Yan. D. Ay, F. 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 G. Oh, muna ng tilinan. Alam mo na, Len. C, D, E, F. Sayang. H. Oh, alam niyo na. Ah, kuha na. Nakakalito. A. B. C, D, D. E. Awanan, G. Saan ba yung E? Yung utang niya. Ay! Ano? Sige na. Ah, nag-loading. Tulog. Natulog. A. B. C. D. E. F.
A, B, C, D, G! G! Lalpas! Wala na. Nalpas. Bata naman nun. Nalpas. Nagpasa na. Kita kayo mo. Yung EBC. Parang nasa grade 1 na tayo. Go! Balik kayo. Oh, then, A, Hi. Ay. A. Oh, alam mo na yun, B. Oh, yung B. Oh. C. Ay, Oh, natay. A, B, C. Letter D yun. Letter D yun. A, B, C. Yung D. Mambanto. Oh, alam mo na yun. A, B, C, D. Oh, G. Kinkin na. C, D, E. Oh, H yun. No. Oh, A. A, B, C, D, E. Letter D ka. F. F. Mali. H. Wala na. tingnan. Ano, alan ah? A, B, C, D, E. Nakita na. G! 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 Tama naman na gano'n. A, B, C, D, E, F. Di yun, tandaan mo na. Tandaan mo na yun. A, B, C, D, E, F. Oh, tanda mo na. A, B, C, D, E, F. G! Yeah, alam mo na yun. Wala ba? Mali. Sibra ka tayo. Napagod na gusto. Hey. On take some down. B! Ay, Hintay mo nagkanta. D. Ay, sayang. Sayang lang. A, B, C. Hold on. Ay. Dito ako ng pagkakap. A! B, C, D. Ay! Suman. Mali. A, B, C, D, E, Ay! Sayang. Ay, pala yun. A, B, C, D, E, F. Kububulaan, naglaka. Nala na A, B,
B, C, D. A, B, C, D, E. F. Doon. Kamali daw aling dyan. F. A, A, B, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Oh. Ay! G. Ayaw. Dapat. Damo-damo. A, B, C, D. Ano? Yan? Hey. B, C, D, E, F, Hey, go! Go! 18 minutes. Tapos si Auntie Juicy, ano? 12 minutes pa na ito eh. Oh, ay. A. A. Oh, nagadayo A. dyan. Tandaan niya na makikita. Oh. Yan, isiguro yan. Dati na kuya. D. Oy, C. 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 Ay. Ay, wala. Supplement. Pareho. Ano talaga lang, oh. B. C nga, eh. Oh. Ay, G. Wow. Ay, ayun na. B. C. Ang tayo pa. Ay. Wrong. Doon na sa kabila yun. Tayon. Hey. Oh, eh. D. C. C mo. C. Ay. Mga kami pa. Mga kami. Mga kayo. Kami. C. Tandaan naman. D. Yeah. E. Egg. Ay. Oh, nanotandaan natin Juicy yan. A. B. Oh, yun. C. D. D. E. Egg. Oh. Bantot. Sayang. Senyor. A, B, Ay, no. A, Nawanon. Ako ba na dyan eh? Awan, di. Na-stop it. ngata. Ay, ginawa mo na yan kanina. Ginawa namin na rabbit dyan. Oh, dahan-dahan pa ya. B, Momon. Yung E. Oh, alam mo na yung E. ang galing ah. B. Isa. C. D, E, F. Oh, yung F na eh. Ay, ano, hulaan niya, inuhulaan niya. F. Ha? F. Tama. F. G. G. Oh, alam mo na yan. Napunta na kanina. G. Ay. Sinuktab namin talo ah. F. F. Tinulat na. G. Marunong siya ulimutan. Karutan ito, tudumit. A, Ah. B, C, Posible yan ang tiduce eh.
D. Di. Ano naman na hindi lang yan. Pwede na ngay! Agadayo mo. Oh, turo tayo ba? Hindi ako na, hindi ka to. B. C. D. Oh, yeah. May surprise ako sa baba.